शिवाय दर्शक बंधु आज एक सुंदर भिडियो आपण मानक स्वागत। आज जानिबा अक्षय तृतीयर विशेष मुहूर्त। अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले महालक्ष्मी सदा सर्वदा आपणक उपरे कृपा दृष्टि बजाई रखिबे। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया 2024 मसीहार मे मास 10 तारीख अर्थात शुक्रवार पड़ुची। प्रत्येक मासर शुक्ल पक्षरे अक्षय तृतीया द्वितीया आसी थाए। बैशाख मास अक्षय तृतीया महत्वपूर्ण अटे। सबु मास मानक ठारू बैशाख मासर पुण्य अर्जन करती। विशेष अक्षय तृतीया रे आपण जो काम करिवे ताहा निश्चित पुण्य होइताए। ता मध्य क्षय होए नहीं, केबे सरीब भी नहीं, ता बढ़ी चलिब। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया रे विशेष मुहूर्त को किछि संक्षेप रे बुझी नबा, तापर जाई जानिबा जे केउ जिनिस आनिले अक्षय तृतीया दिन केउ काम कले आपण धर्म महालक्ष्मी कृपा मध्य पाई पारिबे। आपण मध्य धर्मर मध्य रहियो भगवान कृपा मध्य रही पारिबे। ता सहित महालक्ष्मी नारायणଙ୍କର सदा सर्वदा आशीर्वाद बजाई रहिबो। तेबे आपण मानकु अनुरोधे तेबे निजरे सतरे लक्ष्मी नारायण को ठाकुर घर किछि रखिबा को चाहते, किछि धन अर्जन करबा को चाहते, निश्चित ए भिडियोटी को देखत। मोर अनुरोध ए भिडियोटी को निश्चित काम रे आसीबो। निश्चय निजर सांग मानक सहित शेयर करंतु। जदि मोर भिडियोटी को करी नुआ आसीचंती, मोर भिडियोटी को लाइक करी सब्सक्राइब करी शेयर कर दियंतु। पाखर थिया बेल आइकन को बटन को क्लिक कर दियंतु। तबे जानिबा चलंतु अक्षय तृतीया रे आपण समस्त मध्य धर्म अर्जन करंती। ए आसंतु जानिबा अक्षय तृतीया रे एही दिन रे उडी महत्वपूर्ण अछि। एही दिन गोटे ग्लास पानी मध्य गरीब हुअंतु किंबा रास्ता रे बाटोई हुअंतु, जदि आपण गोटे ग्लास पानी देइचंती तेबे भगवान आपणकर केते जे पाप क्षमा करि देबे आपण कल्पना मध्य करि पारिबेनी। समस्ते मध्य टंका रोजगार करिथांती। अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले आपण स्थायी लक्ष्मीर वास करि पारिबे। जदि दर्शक बंधु आपणकर पापर भार कमी नथियो, पाप क्षय होई नथियो, तेबे किपरि महालक्ष्मीकर कृपा पाई पारिबे। जदि अलक्ष्मी दूर हेबे महालक्ष्मी निश्चित वास करिए। महालक्ष्मी को किमिति अक्षय तृतीया दिन आनी पारिबे। दर्शक बंधु प्रथमे मध्य बुझिबा को चेष्टा करंतु जे धर्म पथरे आपण चालिबे। अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले भगवानकर कृपा पाई पारिबे। आपणकर पाप नष्ट हेबो। पाप नष्ट हेले जाई तुमर आर्थिक स्थिति नष्ट हेबो। परिवारर प्रत्येक सदस्य मध्य मंगल हेबो। धर्म काम रे निजकु नियोजित करंती। अक्षय तृतीया दिन कौन करिवे? अक्षय तृतीया दिन महालक्ष्मी नारायण को किछि विशेष महत्वपूर्ण काम अछि। जदि लक्ष्मी नारायण फोटो को आपण घरे रखुचंती, निश्चित अक्षय तृतीया दिन पूजा करंतु। जदि आपण घरे शालग्रामर रखुचंती तेबे ने एही दिन शालग्राम को विशेष रूप से पूजा करी किछि निजर शक्ति मुताबक किछि प्रसाद भोग लगाई आपण निश्चित अर्जन करंतु। दर्शक बंधु एही दिन गोटे थर राम नाम जप करिवे, एहा आपणकर निश्चित पाप क्षय हेबो। एही दिनर महत्व किछि बुझिबा को चेष्टा करंतु। अक्षय तृतीया काहेकि दिहाइछि यार नाम, अर्थात एही दिन अक्षय तृतीया दिन आपणकर पापर क्षय निश्चित हेबो। एही दिन रे जदि पारुचंती निजर सामर्थ्य अनुसार किछि गरीब को दान करंतु। जानतरे हो किंबा अजाणतरे हो, मनुष्य द्वारा सब किछि भूल होई थाए। जदि आपण एही नियम को मानि नेबे, आपणक घरर प्रत्येक सदस्य लोकंग हाथ रे लगाई किछि अन्न किंबा चाउल किछि छुआई आपण ठाकुर घरे रखंतु। आ निजर शक्ति अनुसार पनीपरिबा किछि पैसा किंबा चाउल किछि नेई गरीबंकु दान करंतु। देखिए निश्चित आपणकर
ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଜଳ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପାଣିର ଘୋଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଠାକୁର ଘର ହେଉ, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ହେଉ, ଯେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଂ ନମଃ ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଥିବ ସେହି ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପାର୍ବତୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମହାଦେବ ବି ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି ଘରକୁ ସୁନା ରୂପା କିଛି ପିତ୍ତଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ରୂପାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗହମ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଆଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ସରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଧା ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଧନରେ ବି ଅଭାବ ରହିବନି। ଏହା ତ ଥିଲା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଏହା ଅତିକା ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କରି ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପାଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ଧଳା ରଙ୍ଗର କ୍ଷୀରି ହେଉ ଆମେ ସେକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ନିଜ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ରଖିବ ତେବେ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେନି। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ ତା ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଏ। କେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ, ଆଦର୍ଶ, ସଂସ୍କାର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଗୃହିଣୀ ପାଖରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୌରାଣିକ କାଣିକ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଲ୍ଦି ସ୍ନାନ ସାରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଧନର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଆସିବ। ମୋର କଥାଟିକୁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।